Good day! Aringan kita yan na balay. Uy! Ha! Magluluto kita hinlinaga nga siki. Hin baktin. Balit? Adi, nagluto kita ng baboy. Uy, anay, iandam ta din natin mga panakot kay para maraset aton linuto. Nga linaga nga tiilhin baboy man. Adi na anbuting nga akong gin palitan merkado. Baratula kay tagjis line ito sa kabugos. Mahal ngayon ano. Gimbutang na nadidihan aton ginlaga nga tiil. Wow, kuros. Nga ibubutang taliwa tadi nga aton repolyo kay baga nagkalad ka nangan maluluto na. Uy, ala nag-uukaok inito nga din kadramoy repolyo. Kinahanglan kita kumaunhin repolyo, green leaf kay para masustansya ngan adi na. Ini nga parte, ini nga kurte ngayon ginibanan na ini kay gin kaunan na ini kay marasa talaga takon linagang at sikihin baktin. Pangaon kita guys, adi na, pray. Jesus, Amen. Amen.